तो बीजेडी बीजेपी कांग्रेस भितर को पार्टी को आपण चूज करेंगे? मु भाबुची न्यूज रूम रो इंटरव्यूटा बोधे मो जीवन रो बोधे शेष इंटरव्यू ना ना मते मो ससुर कहबे मां आपन को ससुर बहुत लिबरल हाँ। बहुत उदार से हां मते से जीवन में बहुत कथा कोई कंट्रोवर्सी रे पछचंदी किंतु से कहिबा छाडी नांती ना से कहि चाली छन से मते ये कहबे मां तोर बहुत सिनेमा प्रमोशन है गला मां किंतु आपण मते ही चैनल ले बहुत फसई देले ना एमिति व्यक्ति विषय पचारि देले केबे फसिबेनी आपण हाँ। आपण को ग्यारंटी सहित कहूची मु तो भाबुची बहुत जन रागी जाउथिबो देखिबा को पड़े कथरे आपनकर भितर कंट्रोवर्सी अछि मते लागुनी सुजोग पाइले नेत्री बने इलेक्शन ले लड़े देखुन तो आपण जन एते सीनियर जर्नलिस्ट एते अभिज्ञता आपनकर किमिति भाबे भूली बाकी कि आपण मते मो पार्टी रो एक्सेप्टेंस चाहउचंती मु चाहूची सत्य ज्योतिरंजन घड़ई जानी इलेक्शन खेले टीवी रु देखुथिबे खबर तो ट्रैक करथिबे तांको भितर रिएक्शन कोन हो सीना रिएक्शन ता केबे भी देखे ना आपण के कोबला कटा कर मु से दिन एक्चुअली जेउटू कॉन्स्टिट्यूएंसी रो लोक माने पूरा समस्त थिले मु समस्त हम कहले हो ठीक अछि नेक्स्ट टाइम हमें आसीबा ए लास्ट इलेक्शन समय आपण को नाम उठला जे आपण टिकट पाउचंती इलेक्शन लड़ू कोन हैला सेते बडे मु निजे भी किछि जानिनी एक्चुअली आपण को मामू को धन्यवाद देबे ने मनमोहन सामंत को काम करंतु आगे गोटे वर्ष जस्ट हेची हां सरकार तो गोटे वर्ष आसीची आपण को सिंपथी जोदिनो आउरी हां आपण को समर्थन ता कुआडे स्वामी आपण को हस्बैंड जे अछंती बीजेडी रे तांको आडे ना आपण को मामू जे जानी बाबू को मामू मनमोहन सामंत भारतीय जनता पार्टी रो नेता बीजेपी सभापति शुणु पॉलिटिकल मामू को बहुत सम्मान करे बहुत भलो पाए जने बहुत भलो व्यक्ति ममता बनर्जी को आको किंतु ओडिसा ऊपर बहुत अधिक तो आपण को मत कोन ताको मोर मत ना आ गोटे चैनल में देखले आपण माने भिन्न स्वर रे कहले मु आ किछि कहबा चाहूनी अरे इम्पेशेंट गोटे जगह रे ठिया हेबे नि माने मु तो देखुथिली जेमिति से चालंती तो डेवलपमेंट किसी होउची तार पोस्ट पर आपण केमती सासु को सहित ओडिया सासु आ बेंगली बो ए कॉन्फ्लिक्ट जोन टा को आपण केमती मैनेज करछन ये एक्ट्रेस मानन को बेंगली अभिनेत्री मानन को ओडिया प्रोड्यूसर मन काई डाकंती एठी कोन कम थांती हिरोइन जियो रोल करिया पाई तो सेमने काहे कि कोलकाता जानती एवं एक्ट्रेस मान को ओडिसा को तो मु भाबुची आई वाज द लास्ट बेंगली एक्ट्रेस मो पड़े आउ सेमिति बेंगली एक्ट्रेस आउ कि आसेनी लहर फिल्म जति मु प्रश्न पचारे लोक काहे कि फिल्म देखिया पई जिवे पैसा मोर समय मोर फिल्म आपन को मु आपन को पई काहे कि समय आउ टंका खर्च कर राति 2टा पर्यंत 2टा 4टा अबधि भी मु शूटिंग करिछि 4टा शूटिंग करी कि आज्ञा मते पुलिस परदिन माने 6टा बेरे भी कॉल टाइम देछि से दिन मु ना बहुत भांगी पड़िथिली बहुत कांदी थिली फिल्म हिट हुए काहे कि फिल्म फ्लॉप हुए काहे कि अभी चल हां ए सिनेमा पड़े मु बुझिली जे सिनेमा दुई प्रकार हुए ओडिसा रे बहुत फिल्म तैयारी होउची ओडिया फिल्म हिट होउची फ्लॉप होउची केते बाट आगु को जाईची केते बाट पछ को जाईची या को नै बहुत समय रे आलोचना होए किंतु सबुठारो खुशीर कथा जे ओडिया फिल्म आपन को भितरे तरंग तैयारी करूची अर्थात ओडिया फिल्म संपर्क रे भाबिबा पाई गोटे सुजोग तैयारी होउची लोक चिंता करूचंती जे ओडिया फिल्म अछि गोटे समय थिला जेतबळे ओडिया फिल्म देखिबा कथा भाबिले आपण माने टिके पछकु टाणी हो जाउथिले जे पैसा मोर समय मोर मु हॉल को काहे की जीवी पैसा देकरी समय को नष्ट करी एबे नुआ एक्सपेरिमेंट चलची ओडिया फिल्म रे आजी झिलिक सहित कथा झिलिक बेंगली झियो ओडिया बोहू आज से आपण को आज पॉडकास्ट रे तांको जीवन कहानी सहित तांकर नुआ फिल्म लहरी संपर्क रे
केते गुड़िए कथा कहबे जिलिंग को आज रो एक कार्यक्रम को स्वागत करबा मु प्रथमे जानिया पे चाहिबी जे ये जो लहरी फिल्म जदि मु प्रश्न पचारे लोक कहीं फिल्म देखा जीवे पैसा मोर समय मोर फिल्म आपणकर मु आपणक पई कहीं समय आउ टंका खर्च कर मु भाबुची कि सिनेमाटा होउची गोटे लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत किसी शिखिबार अच्छी ये मूवीटा देखिकी जने इंस्पायर्ड भी हो पारिबो आउ सेति पई बोधे आज नेशनली आउ इंटरनेशनली सिनेमा को रिकग्निशन मिलुची एक्लेम भी हो सारुची ये मूवी रे इको टूरिज्म रो कथा देखानो हेची इको टूरिज्म को देखानो हेची मु आपनको फिल्म रे कोन अछि ता ऊपर पूरा भलो भाबरे हम दर्शक को आपन कहबे मते कहंतु जे मु फिल्म देखिया को काहे जीवी मु 2 घंटा 2.5 घंटा समय देबी एति पई समय देबी जो समय रे मु मन खुशी हो मु नाचीबी मो मनटा खुशी रे एते जोरे लागिबो जे जहा टंका खर्च करछि ठीक अछि इको टूरिज्म संपर्क रे जानिया पाई इंस्पिरेशन नवा पाई को ओडिया लोक टंका खर्च कर गाँव दुईटा वयस्क लोक से दुई जन केमिति भाबरे जने इंस्पायर्ड करिले जने स्टार्ट करिले जने गाँव गोटे रही तांकर छोट गोटे घररू गोटे माटीर घररू जने केमिति स्वप्न देखिले जे सी जने आगामी दिन रे बड़ो एंटरप्रेन्योर हवा माने हेई पारिबो आ ठीक ई सिनेमा होउची सी माटीर गोटे घर रे लोक को केमिति भाबे अप्रोच करिबा लोक आसीबे सी एते सुंदर हमरो उड़ीसा रे इते ब्यूटीफुल लोकेशंस टूरिस्ट माने सदा बेरे उड़ीसा रे आसंती तो सेटा कोई केंद्र करे कि से तंकोर ई घरटा को केमिति गोटे बिजनेस हब करे दिउचंती आउ से टू से आउरी तांकोर जो माने सांगो माने अचंती धरंतु जे माछो बिक्री करूचंती से दिनो को केते टंका रोजगार करे कि पाउथिबो बट से जते बारे तांको संगरे कोलैबोरेशन करे निउची से तारो सेते बारे इनकम आउरी डबल आपण कहउचंती निपट मफसल गां रे माछ धरुथुवा जणा व्यक्ति भितरे व्यवसाय करिवार हठात गोटे आइडिया आसला बिजनेस को निश्चय आ से बिजनेस ता केमती ता जीवन को बदले गला ये होची कहानी आउ जने बोटमैन आपण मने पकांतु से जो फिल्म सब आपण बाबू साहब के संगे करथले से सु काहे की हिट हेतला सेते बडे एक्चुअली सिनेमा लव स्टेशन ना लव स्टेशन नथेला मोर सुपर मिछुआ आखिरे हां सितरे आपण बहुत दिन तळर कथा प्राका बाकी 10-12 वर्ष 15 वर्ष ना नॉट 10 हां 10 वर्ष 2014 15 रे 14 15 हां 10 वर्ष अधिक हो गेलानी तो मोर कहया कथा जे सी फिल्म सु काहे हिट से फिल्म म्यूजिकली हिट हेथिला से फिल्म रे से फिल्म रो भी स्टोरी बहुत ही माने से टाइम रे जेमिति दर्शक माने स्टोरी देखिबा को चाउथिले चाहे रोमांस हो तापरे कॉमेडी हो एक्शन हो जेमिति प्रकार देखिबा को चाउथिले सेते बेरे से मूवी हिट होथिला तो रोमांस हिट हुए कॉमेडी हिट हुए मिस्ट्री हिट हुए क्राइम हिट हुए तो इंस्पिरेशन स्टोरी हिट हुए की मु कहि दिए सेते बररो कथा आज आफ्टर अ डेकेड 10 वर्ष पर कथा दुनिया कोन बदली बहुत किछि बदली छे आज्ञा आज आपण चिंता करंतु आपण निजे जने सैटेलाइट गोटे रिकॉग्नाइज चैनल ले आपण निजे जने बहुत आपण को जानि नथिबा व्यक्ति बोधे उड़ीसा रे नांती आज आपण निजे जने एंटरप्रेन्योर हे कि आपण अंडर रे आज मु तो देखुची केते जन काम करूचंती आपनकर ई डिजिटल मीडिया रे राइट बदली नहीं निश्चय बदली छे आ बिचार हम बयस बदल जाईची बदल पड़ी मोर भी सेमिति बयस बदली जाईची आउ से छुआ नाही हां तो आ बिचार किंतु से टीनेजर्स माने अछंती युवक युवती माने अछंती से उपादान गुडी का स्थिर रहिछि जे फिल्म हिट हुए काहे की फिल्म फ्लॉप हुए काहे की अपन भाबी चलते हां ए सिनेमा पड़े मु बुझिली
जे सिनेमा दुई प्रकार हुए बहुत जन कहते कि आर्ट फिल्म आउ होउची कमर्शियल फिल्म किंतु मु आज आपन कहि कि जाउची काली जेते परे मोरो प्री स्क्रीनिंग जोटा ओनली मीडिया मान पई थिला सेटा जेते परे मोरो सरी गलानी मु सेते परे बुझिली जे सिनेमा दुई प्रकार हुए गोटे होउची गुड सिनेमा आउ गोटे होउची बैड सिनेमा आउ ए सिनेमा गुड सिनेमा हेछि आपण किंतु देखिबा को 12 तारिख प्रॉमिस करिसंते जेतो आपण बाहर थिले ना ना भलो भलो लागिवो फिल्म टी देखो मु खुशी हेबी किंतु ई जो सोशल मीडिया रो जो ट्रेंड आसलानी मनुष्यर मन बहुत फास्ट हे गलानी मनुष्य को 2 घंटा 2.5 घंटा गोटी लोक को आपण जदी गोटी हॉल भितरे बांधी परिबे सेटा गोटे सबुठारो दुनिया रो बड़ कष्टकर काम तो केमती आपण बांधी पारिबे आ केमती सेमने मु गोटे बहुत दिन तळे पढुतली जे सोले फिल्म माने आउ सब फिल्म काई जेमती तयारी हिट हे जाऊ ता माने हिट रो कोनसी फार्मूला ना आपण इतनी सचेतन अछथि फिल्म कोन कले आपण एटा कमर्शियल सक्सेस में ये फिल्म ना ना मु ई सिनेमा को केबे भी कमर्शियली सक्सेस पई मु चिंता करेनी टू बी वेरी ऑनेस्ट मु ई सिनेमा जत्ते बरे स्टोरी मते भलो लागिला मो पार्टी रू मु बाहर गले डायरेक्टर को मु कहि देली अमरता मते काहे कि एमिति गोटे अनुभव होउची कि सिनेमा मते ऑस्कर को पड़ेबो मु जेते बेले तांको साइन करथिली ठीक ए कथाटा कहिथिली आ आज आपन को चैनल माध्यम रे मु जनाए कि आमो फिल्म को तस्वीर फिल्म फेस्टिवल जोटा गोटे मात्र फेस्टिवल जोटा ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल रे हमरो लाहौरी सिलेक्ट हे जाईची अच्छा कांग्रेचुलेशन थैंक यू हां कोन पे सिलेक्शन हला सिनेमा सेमिति हेछि आज्ञा सिनेमा काली जेते बेरे मीडिया पर्सनालिटीज माने समस्ते आसीथिले मु समस्त को पचारुथिली जे केमिति कोन लागिला सी माने मोर देन एक्साइटेड थिले मते आज भी सकाळु सब मेसेजेस आसिलानी जे आपण खुशी करे कहू ना तो देखंतु जने मीडिया आपण मते खुशी करे कि आपण को कोन मिलिबो कोन तो जदि हाको डायरेक्टर हे थांता ताले अलग कथा ही था से मते खुशी करबा पई किंतु काली तो ओनली ई शो प्री स्क्रीनिंग लखाई हेतिला होची ओनली आपण मन पई तो सेति पई सिनेमा देखि कि समस्त भारी गर्व अनुभव करले आज्ञा आपण फिल्म शूटिंग सेट को जाइथिले हां मु जाइथिली सिनेमा मु जनै दी सिनेमा टोटल 2.5 वर्ष लागिला 2.5 इयर्स लागिला ओडिसा रो कोको जाकर शूटिंग कला सातकोशिया भीतर कोनिका जाजपुर भी एमिति गोटे गाँव जोटा केबे आगरे जाई हेनी तारपरे आपनको रामचंडी माने सिपटे भी अलगा गोटे जगह जोटा की जायनी माने जिते हमें जाईची किंतु जो जगह की एक्सप्लोर करेनी हमें से जगह को विजिट करिछे नीचे इन्वॉल्व हिचन फिल्म हां निश्चय मते एक्चुअली प्रथम मु ना माने एते भलो लागि गला जिते बरी स्टोरी सुनिली कहीं कि ना एठी एंटरप्रेन्योरशिप रो कथा ना मु भी जीवन रे दिने केबे स्वप्न देखितिली केबे गोटे मु केबे दिने गोटे प्रोड्यूसर हेबी देखितलो स्वप्न हां जिते बेरे मते राती 2टा 3टा 4टा अबधि भी सिनेमा शूटिंग करबा को पड़ुथिला बहुत कष्ट करूथिली सेते बेरे भारी माने दुख होथिले कि निद लागुची किंतु राती 2टा पर्यंत 2टा 4टा अबधि भी मु शूटिंग करिछि 4टा शूटिंग करी कि आज्ञा मते पुनी परदिन माने 6टा बेरे भी कॉल टाइम देइछि से दिन मु ना बहुत भांगी पड़िथिली बहुत कांदी थिली जे मु 4टा रे पैक करी कि तो मु मोर मेकअप उठै कि मु जदी होटल को भी पहुंचीबी मु पुनी 6टा रे केमिति आसीबी मु सेते बेरे गाड़ी रे सोई पड़िथिली हां गाड़ी रे स्टार्ट दे कि सेठी सोई पड़िथिली आ सेते बेरे मते घेरी कि मोर जेते टेक्नीशियंस माने जो माने धरंतु लाइट मैन जो माने सी माने तारपरे आपनकर जो स्पॉट पिला माने जो माने अछंती सी माने समस्त तांकर गामछा पाते कि तलाय मु कहली अरे दादा आपण माने काहे कि एठी सोउचंती कहला हम जियो एमिति बबे सोइबे हमें कोन एमिति प्रोड्यूसर माने एक्सप्लॉइट करंती शोषण करंती
हाँ सेमिति भावे तो आपण माने मु समस्तଙ୍କ କଥା କହିबिनी समस्तଙ୍କ କଥା नुहे आज्ञा किंतु जो माने एक्चुअली ओई गोटे सिनेमा रो प्रोड्यूसर हे जानती जो मानकर किछि आइडिया नाही कि कोन प्रोड्यूसर रो कोन वैल्यू कोन जो माने जानि नाहंती से माने आज्ञा करंती जानि पारु नाहंती कि आर्टिस्ट को केते कष्ट भी हे पारे तो सेई दिन न मु गोटे प्रतिज्ञा नेइतिली आ मु आपण जनाए सतर भगवान को मु डाकी थिली हे प्रभु मते दिने केबे गोटे माने जते मु जते गोटे प्रोड्यूसर हे पारे मु किंतु मु आर्टिस्ट मान संगे आ मु सेति पई मो सिनेमा रो काको एक्सप्लॉइट करन मु सेति पई मु राती 10टा होउची मोर होउची मैक्सिमम टाइम मोर आर्टिस्ट काम करिवे 10 PM इज द मैक्सिमम टाइम मु कहि दिए मोर 7टा 8टा बेरे पैकअप करि दियो से माने जीबी फ्रेश हेबे पुनी सकाले कॉल टाइम दियो मैक्सिमम भी जदी हेची मो फिल्म में शूटिंग तो आपण टॉर्चर हेचंदी सेही अभिज्ञता हेचो हां कोने बेंगली एक्ट्रेस माननकु बेंगली अभिनेत्री माननकु ओडिया प्रोड्यूसर माने काई डाकंती एठी कोन कम थांती हिरोइन जियो रोल करिया पई तो सेमने काहे कि कोलकाता जानती एवं एक्ट्रेस माननकु ओडिसा को मु भाबुची आई वाज द लास्ट बेंगली एक्ट्रेस मो पड़े आउ सेमिति बेंगली एक्ट्रेस आउ के आसेनी तापर तो सब तो एबे पर्यंत सब ओडिया एक्ट्रेस माने काम करूछंती आई थिंक मो मोर लक साथ दे देले एंड आई वाज द लास्ट बेंगली एक्ट्रेस तो काहे कि ओडिया प्रोड्यूसर माने बेंगल जानती कलकत्ता जानती कोनो सेमिति भाबरे देखिले किंतु जदी 50 टा जदी ओडिया हीरोइन ओडिसा रे काम करूचंती बांग्ला रो बोधे 2टा कि 3टा हां परंतु सेई टाइम रे रचना बैनर्जी तार परे आई गेस बोधे कोयल बैनर्जी तार परे बोधे बांगाली मुई थिले तापर आउ कोन बेंगली जो चाहना तो ओडिसा फिल्म को आसे ना 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 चाहिबा किछि नाही मु तो भाबुची जे जो माने ओडिसा रे आसीबे से माने आउ जो स्टेट रे भी तांकर घर थिबो से माने छाडी देबे काई ओडिसा सेमनी गुडे माने जगह आपण कोन कोलकाता छाडी देबे हां मते आ भलो ही लागिलानी मते जगारी माटी एते भलो लागि गला जगन्नाथंकर ई माटी मु कहले कि ना मु आउ मु सदाबेले प्रे करथले मते एटी काम मिलो को मु एठी रहिबे जाने पे चाहिए जे आपण गोटे पॉलिटिकल फैमिली रे आपनकर भागर हेछि गोटे पॉलिटिशियन आ गोटे अभिनेत्री को भीतर केमती गोटे बॉन्डिंग तयारी हबो आंकर भीतर सिमिलरिटी कोन और डिफरेंसेस कोन घोड़े फैमिली पॉपुलर सुकिंदा बेस जाजपुर पॉलिटिक्स से समानकर बहुत दबदबा थिला आपनक स्वामी मंत्री थिले प्रीतिरंजन घड़े आपण ससुर थिले पूर्वतन अर्थमंत्री नवीन पट्टनायक सरकार रे बिजू बाबू पाखरे काम करथिले बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर ओडिसा सारा लोक जानि छथि आपनक परिवार को तो मु जाने पे चाहिबी गुटे आपण केमती फिट इन हेले गुटे पॉलिटिकल फैमिली रे मु जनै दिए मनोरंजन बाबू जते बेले नुआ बाहाई कि आसीथिली सेते बेले मते बेरे बेरे लागुथिला कि अरे ये तो जमा घरे टाइम ही दियंतेनी से ससुर भी टाइम दियंतेनी से भी तांको काम रे रहंती पु भी सेमिति मु भारी मन दुख करूथले हां मो सासु को कहिबी कि बु एमिति टाइम दिए ना से सदा बेले तो खाली बुलुची तो तापरे जेहेतु बाबा संगे टिके मु बेसी क्लोज थिली गोटे दिन बाबा को मु कहली कि बाबा हाँ बाबा को कहली बाबा मोर भी इच्छा हुए जेमिति समस्ते बुलंती मोर भी इच्छा हुए मु भी मो हस्बैंड को नहीं कि कोठी जीवी बुलीवा को जीवी से तो टाइम ही दिए ना बाबा से तो सदा बेले तांकर काम रे रहउचंती तो बाबा मते कहले कि माँ देख ये जो माने पॉलिटिशियन जो माने कहले आमरो परिवारटा ओई गोटे परिवार रे आमे माने सेटा कोन कोए बन्नी हाँ गोटे परिवार नु आमरो
एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी टा होचा हम परिवार ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ୟାନି ବି ଟାଇମ୍ ଦେବେ ସେମିତି ନୁହେଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିକି ରହ କି ଏବେ ତୁ ଏଇ ପରିବାର ମାନେ ତୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସିବେ कॉन्स्टिट्यूएंसी टा ହଁ ତୋତେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ तो आपण भितर ଗୋଟେ पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट दिया ପଲିଟିକାଲି ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ତ କହିବେନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ फुलमाଳ पकेइबा फुलमाळ नबा ଫୁଲମାଳ ଆମ ସିନେମାରେ लोगों को देखिले हसेइबा ଫୁଲମାଳ ଆମ से आपण ସିନେମାରେ अभिनय करथले ଏବେ रियलिटी रे आपण को सेमति करिया पड़बो तो मते कोंतु आउ गुटे कथा मु जानिया पे चाहिबी ओडिसा रो अनेक परिवार मु कहिबी मो भी 70-80% परिवार अछि सबुठारु बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन सासु आ बहु भीतर था मु खूब कम सासु आ बहु को देखिछि जो मानको भीतर बहुत भलो संपर्क था आपण केमती सासु को सहित ओडिया सासु आ बेंगली बहु ए कॉन्फ्लिक्ट जोन टा को आपण केमती मैनेज करछन ନା ନା ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 5.5 years ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଭଏସରେ ବି ନା ଶାଶୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କୋଉ କାରଣ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଶାଶୁକୁ ବି ଯଦି ନିଜର ମା ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମନେ କରିବେ ଆଉ ଶାଶୁ ବି ଯଦି ମନେ କରିବେ ନା ସେ ମୋର ବୋଉ ନୁହେଁ ମୋ ଝିଅ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ରୁହେ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ কোনো ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଇଏ କିଛି ହୁଏ ନା ନା କେମିତି ନା ସିଏ ଯଦି ନିଜର ଯଦି ଝିଅ ଭଳିଆ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମା ଭଳିଆ ସେ କୋନ ଭାବନ୍ତି ଭାବୁନଥିବେ ଯେ ଏ ବେଙ୍ଗଲି ଝିଅ ଓଡିଆ ପରିବାର ସେମିତି ନା ଆମ ଘରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନଥିବେ ଓଡିଆ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ଥିବ ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ମା ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସରୁ ଶୁଣେନି କି ମୋ ମା କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମା ବହୁତ ଗେଲି ବହୁତ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ନା ତ ମୁଁ ମୋ ମା ଠୁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି ମା ତ କେବେ ଅଶାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ମତେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ डिसएग्रीमेंट्स हुए सेतेबेले झगड़ा हुए जितेबेले धरंतु मो स्वामी तांको मो आगरे जदि तांको माँ विषय कि तांको बापा विषय जदि खराब कथा कहिबे जदि कहिबे सेटा मो मुंडरे बसी जीवो सी तो निजे तांको पेरेंट्स को सम्मान करू नाहंती तो सासु बहु भीतर काहे गडो सासु बहु भीतर जत्ते बेले with third person to interfere करि जे मो भाबुची सेते बेले third person can be anybody can be society also society रो पाखो घर आसीबे आसी कि पछरी हाउ बो कोन मो बो एतमिति करूची मो बो एते मते करूची सेवा करूची बोधे सेटा करि नथिबो आसी कि तांको लगेबे आ से मन भाबे है ताको एते किछि करूची मते मो बो एमिति किछि करूनी सेते बेले स्टार्ट हुए गोटे कथा जे विश्वास मिलाए वस्तु तर्के बहुत दूर तो आपनकर 5 वर्ष भीतर केबे भी थरे गण गोटे दिन भी आपण मो ससुर को डाकंतु मो स्वामी को डाकंतु घरे स्टाफ मानो जहा को भी दुनिया रो सोसाइटी को पचारि दियंतु थरे भी गंडोळ के सासु ससुर कहा संगरे होय तो बेंगली ओडिया को भीतर कोन गोटे बंधुत्व अछि ना शत्रुता अछि ना मु तो भाबुची बहुत मधुर संपर्क हेई पारिबो हां बुझी पड़छ ना आज का डेट रे जो छुआटा मोर दुईटा जियो से दुईटा मिक्स ब्रीड बांगाली और ओडिया रो कॉम्बिनेशन रे बहुत स्ट्रांग जेहेतु दुईटा एटी से माने कोन तांका भितरे से माने को आपन कोन बेंगली कहबे ना ओडिया कहबे से दुईटा तो पूरा ओडिया रे कथा हुए मो माँ बेरे बेरे को ओरे से माने कोलकाता जेते बेरे आसीबे टिके तो क मामार बाड़ी रे आसीले टिके बांग्ला भी टिके शेका हां मु बोले से सिखु ना अंति मु कहले भी उत्तर दिउनी बांग्ला
हाँ तो से बेंगली भाव ना ओडिया भाव निज परिचय तैयार करेंगे मनीष हिसाब से परिचय करें मु बहुत खुशी हाँ किंतु से माने ओडिया लैंग्वेज टा को मु देखुची बहुत एंजॉय करूची ओडिया लैंग्वेज को अरे हाँ माने टिकी भी बांग्ला कथा है टिके भी बांग्ला कथा मो हुए टिकी मो मा संगे तो बांग्ला कथा हुए हाँ तो महुआ मैत्र ओडिया बहु आपण भी ओडिया बहु ममता बानर्जी राग किंतु ओडिशा ऊपर बहुत अधिक तो आपनकर मत कोन ताको मोर मत ना आ गोटे चैनल रे मु देखतले आपण मारी भिन्न स्वर रे कहतले मु आ किछि कहबा चाहुनी आपण अलगा किछि लवडी विषय पचार नहीं मु कया करे पे चाहूतली जे बेले बेले आपण भाबंते वेस्ट बेंगल टा आपनकर अति निजर मोर दुईटा माटी मोर बहुत निचर हां से माटी जन्मभूमि एई माटी होची कर्मभूमि ए माटी रो बहु माँ बहुत किसी साइड की हां तो मु गुटी कथा केवल जाने पे चाहे जे आमर गोटे नेबरिंग स्टेट होची वेस्ट बेंगल सहित आमर गोटे बहुत बड़ भावगत संपर्क अछि इतिहास रे बहुत कथा कहै छी किंतु बेले बेले लागे जे बेंगल और ओडिशा कोठी ना कोठी कंपटीशन करते प्रतियोगिता करते ना 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 मते बिल्कुल लागे ना विश्वास करंतु मते बिल्कुल लागे ना जेते दिन पर्यंत ई रसगोल्ला रो कंट्रोवर्सी टा ही नथिला मते केबे लागे नि बिकॉज़ मु कहि दिए आपण बांगाली रसोई खाई छंती हां किंतु आपण खोजी खोजी खाए किंतु आपण को कहि दिबे ओडिया और बेंगली भितर बहुत सिमिलरिटी अछि मु कहि दि आपण बांगाली जे रसोईटा आपण कोलकाता खाउथिबे सेटा आपण देखिबे रसोईयाटा के रसोईटा बोते ओडिया ही हेइथबो जे बांगाली रसोई करछंती स्टाइलटा हमर हबो किंतु हातोटा किंतु ओडिया जन लोकरै हात हेइथबो अधिकांश मु कहि दिए तो ई संपर्क सेते बड़ संपर्क बुझी करछंती ना माने जेते बेरे घरे जेते बेरे पूजा हुए खोजा जाए ओडिया ब्राह्मण आसीबे आसी कि से रसोई करिवे हमें ठाकुर कुए बुझिले से संपर्कटा सेते बड़डू ये एबेकार ई कंट्रोवर्सी रसगोल्ला नै कि नो ए सेते बड़डो आपण रसगोल्ला कंट्रोवर्सी ऊपर आपण को मत कोन जे एटा ओडिसा रो हां जोटी जगन्नाथंकर जोटा कुआ हेछि रसगोल्ला होछि जगन्नाथंकर माने ये ओडिसा रो बेंगल कहीं क्लेम करछि जे रसगोल्ला तंकर बेंगल आ थोड़ी ना के क्लेम करू जैसे एका जदी ममता बनर्जी क्लेम करथिबो से मु जानि नि किंतु के क्लेम करूनी समस्ते एक्चुअली वेस्ट बेंगल मु जनै दिए समस्ते माने घरे प्रत्येक घर लोक बहुत कनेक्ट करंती जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ संगरे समस्ते बहुत भलो पांती समस्तंकर माने हमरो सेटा होची मार भूमि माँ हां काली माँ दुर्गा माँ आ बाबा कहि कि हमें जानि छ समस्ते होची जगन्नाथ सेति पे किंतु आपण तो गोटे धाम तयारी कर दैचंती वेस्ट बेंगल सरकार सो से धाम को आपण गले ना नै बुलिया को सेठी जदी मु जीबी से मु मंदिर भाबी कि मु जीबी हां मंदिर दीघा धाम को मंदिर भाबी कि जीबी केला धाम भाबी कि जीबे ना बिल्कुल नुए काहे कि सानो परटू मो मां मते कहिचंती धाम चारिटाई रामेश्वरम द्वारका बद्रीनाथ एवं जगन्नाथ पुरी दीघा धाम ना केबे हेई पारिबोनी आपण जदी एटी काठजोड़ी जो ब्रिज को आपण कहि देबे हावड़ा ब्रिज सेही कोन हावड़ा ब्रिज हेई जिवो काठजोड़ी हावड़ा ब्रिज हेई पारिबो केबे हेई पारिबो दीघा जगन्नाथ धाम हेई पारिबो थोड़े करी कि देखुन तो हां दीदी रो मुंड खराब हेई जिवो दीदी को स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को आपको केमती देखते बहुत फनी लगे एक्चुअली काहे कि वो सीरियसली नहीं है ना दीदी को सीरियसली नहीं आंते दीदी को माने प्रेजेंटेशन टा जोटा मो दीदी जेमिति भाबे कथा बार्ता करंती जा भी मते बड़ी फनी लागे हां आपण माने एते सीरियसली नेबे नी बुझिले ना से चाइले बाकी भी आउरी तीनटा धाम कर देबे कोलकाता रे बहुत जल्दी आपण देखिबे रामेश्वरम द्वारका आ बद्रीनाथ सब कर देबे एते लोक काहे तांको भलो पाउछन आ वोट दोछन जेउति से फानी माने से केते बडे कोन कहि देउछंती से गोटे ह्यूमर आ कोन तांको भारी मजा लागे बे
ମୁଁ କୋଲକାତା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦିଦି ଆସିଥିଲେ। କଥା ହେଲେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ? ନା ନା, ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଗାଡି ମୋର ପଶୁ 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 ଦିଦି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଷ୍ଟେଜ ର ଦିଦି ତାପରେ ମାନେ ଇଏରୁ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିଲିନି। ସେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେନି, ଚିୟର ରହିବେ, ସେ ଏମିତି ଭାବେ ଏପଟେ ଯିବେ ସେପଟେ ଯିବେ, ଏଇ ଭାବେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ସଦାବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ହସ ଲାଗେ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫନି, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ନା ନା, ଫାନି ମାନେ କଣ, ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଫାନି କହୁନି, ମାନେ ସେ ସେମିତି ମାନେ ଭାରି ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେନି। ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଯେମିତି ସେ ଚାଲନ୍ତି ଏମିତି। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଏମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ଘର ଯେହେତୁ କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ କଣ ହଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦିଏ, ଓଡିଶା ଇଜ ନାଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ। ଏଟାକୁ ତ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚୟ 100 ରୁ 200% ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେନି, ମନମୋହନ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ? କାମ କରନ୍ତୁ ଆଗେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସରକାର ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପାଥି ଯୋଉ ଦିନ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଟା କୁଆଡେ? ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ, ତାଙ୍କ ଆଡେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାମୁ ଯିଏ ଡାନି ବାବୁଙ୍କ ମାମୁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା, ବିଜେପି ସଭାପତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ମାମୁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସରକାର କରିଲେ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସରକାର ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ବଡ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ସେ ଭଲ କରିବ, ଯେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, 1.5 ବର୍ଷରେ କଣଟା ହେଇଛି? 1.5 ବର୍ଷରେ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ସେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି କିଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ରହିବେ? ପଲିଟିକ୍ସରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ଘରେ ତ ଦୁଇ ଜଣ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ବାড়ିକି ଦିଉଛି, ମୁଁ କଣ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ମୁଁ କଣ ନାହିଁ? ତା ମାନେ କଣ ଆପଣ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତ ମୁଁ 5.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲି ନା। ବିଜେଡିର ଆପଣ କଣ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର? ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ମାନେ ମୁଁ 2 ଜଣକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରାଖୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ସେଦିନ ସେମାନେ ଆଉ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ? ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ? ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଦେବାକୁ, ଆମର ଯାଜପୁରରେ ସେଠି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପୂଜା ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଦେଇକି ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି। ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି, ତାପରେ କ୍ୟାମେରା, ଏଇଠି ମିଡିଆ, ମୁଁ କିଛି ବହୁତ ଘାବରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି, ସେ ଫୋନ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମତେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା? ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କଥାଟା କହିବି, ବହୁତ ଜଣ ୟାର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବାହାର କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେଟା ହଉଛି ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି। କଣ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି? ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ। ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ, ବାସ୍ ଏଇଟାই ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି। ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗାଲି ଖାଇବି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ହଉଛି ଏଇଟା, ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ। ସାନ ବେଳଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି,
ঠিক আছে না ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସେପସନ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ମୋ କଥାରେ ବହୁତ ଜଣ କହିବେ ଆରେ କଣ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ କେବେଠୁ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେଇଗଲାନି ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରସେପସନ, ମୋର ପରସେପସନ ଅଲଗା। ମୋର ପରସେପସନ ତ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବାଟା ହଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ଯଦି ସେମିତି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ ନେବେ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ, ଏ କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି କି? ସେଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ ନୁହଁ, ନେତା ବନିବା, ନେତ୍ରୀ ବନିବା ଏଇଟା କୋଉଠି ପାପ ହେଲା? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗ୍ଲାମରସ୍ ଶୋ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ ସର୍ଭିସ। ଯଦି ସତରେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହେଇପାରିଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡିମିନ୍ କରୁ, ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥାଏ, ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେତା ବନିବା କେବେ ପାପ ନୁହେଁ। ଭଲ ନେତା ବନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ୟାସନ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି? ହଁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ। ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନେତ୍ରୀ ବନିବେ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ଭାବେ ବୁଲି ବାଙ୍କିକି ଆପଣ ମତେ ମୋ ପାର୍ଟିର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ, ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାସନ ଅଛି, ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇ ବାଇ ନାଇଟ୍ ଅପରେଟର ନୁହନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଟିଭି ବା ସିନେମା ପରଦାର କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଗ୍ଲାମର ଦେଖେଇବା, ଏଣ୍ଟରଟେନ କରେଇବା ଏକଥା ଆପଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ତା ବାଦ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଠର ଭଳି ବଡ କଥା କଣ ଥାଇଥାଏ? ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ହିରୋଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମପି ବନିଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ବନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ? ଅଛି ସବୁ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ପଛରେ ମୁଁ ବସିକି ବୁଲୁଥିଲି। ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମପି ବନିଛନ୍ତି, ତ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ but they were just 1 year senior to me, ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିଲେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ମତେ ସ୍କୁଟିଟା ଚଲେଇବାକୁ ବହୁତ, ମୁଁ ଗାଡି ବହୁତ ବଢିଆରେ ଚଲାଏ, ସ୍କୁଟି ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରେ ନା, ମତେ ଡର ଲାଗେ। ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସ୍କୁଟି ଟୁଟି ଚଲେଇବେ, ମୁଁ ପଛରେ ବସିବି, ବୁଲିବି। ଆଜି ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ସୋ ଗୁଡ କି ଚଲୋ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ସୋ ଗୁଡ ଇନ୍ ଦେयर ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରେଡ, ଯାହା ବି କିଛି ୱାର୍କ। ସୋ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପଲିଟିସିଆନ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଆ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା। ନା ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ହାରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ସେ ହାରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମାନେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜିତିକି ଆସିଲେ, ହାରିଯିବା ପରେ ମାନେ ସେଟାକୁ କେମିତି ଭାବେ ସେ ନେଇପାରିବେ? ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏତେ ତାଙ୍କ ମାନ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ପରଫର୍ମ ହଉଛି କି ଚାଲିଗଲେ କି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ନେଇକି ରହିକି ସବୁ କିଛି କରିବ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା କି ପରେ ମୋ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ କିନ୍ତୁ ହାରିଯିବାର ପରଦିନ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଭାବେ ସେ ବୁଲିବାକୁ, ଯେମିତି ଭାବେ ଆଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମିତି ସେ ଯୋଉଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହଜବାଣ୍ଡ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଡାନି ଇଲେକ୍ସନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିଭିରୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଖବରଟା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହେଲା? ସିନା ରିଆକ୍ସନଟା କେବେ ବି ଦେଖେ ନା। ଆପଣ ଟିକେ କନ୍ଦା କଟା କଲେ?
ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିବା। ମୁଁ ସେଇଦିନ କିଛି କାନ୍ଦିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜମା କାନ୍ଦିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟେଲିଂ ଦେମ୍ କି ନା ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଭଲ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହି ମାନେ ସେ ମୋତେ ମାନା କରିଛନ୍ତି କି କେବେ ବି ଆଖିର ଲୁହ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ମାନେ ପ୍ରେସିୟସ୍, କେବେ ବି ଇଏ କରିବେନି, ଆଖିରୁ କେବେ ଲୁହ ଝରିବା ମୋତେ ମାନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦିଏ ହାରିଯିବା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ନା ସେମିତି ଯେମିତି ସେ ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବା ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ମୋତେ ସେଇ ଦିନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ସେଇ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆସିଥିଲେ, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ, କିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ସୋଫାରେ ଚେୟାରରେ, ମାନେ ପୁରା ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପସେଟ୍ ହେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କି ପୁଅଟେ ହାରିଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ରେ ମୋ ହାରଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ସେ ଅଲଗା କୋଉଠି କ'ଣ ଇମୋସନାଲ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ହାରିଲେ ଆପଣ? ଏଥର ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଯେମିତି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇ ବିଜେପି ୱେଭ୍ଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି। କାହିଁକି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା ଜନ ଲୋକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ସବୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ପୁଣି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ ନା, ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଯିବେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ରହିଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନେଇକି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ତିନିଟି ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ ଭିତରୁ ଆପଣ କୋଉ ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନବୀନ ବାବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଲିଡର ଖୋଜା ଚାଲିଲାଣି, ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ସେଥିନେଇ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆପଣ ପଲିଟିକାଲି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ରାଜନୀତିରେ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ କୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ବୋଧେ ଶେଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ମତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଲିବରାଲ, ବହୁତ ଉଦାର, ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା କହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ନା ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ଇଏ କହିବେ, ମା ତୋର ବହୁତ ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ମା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନେମା ପ୍ରମୋସନ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲାଇନରେ ଆଉ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନୂଆ ଜେନେରେସନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀର ଜୀବନ ଆଉ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ପରିବାର, ରାଜନୈତିକ ପରିବାର, ଏ ସବୁ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ମଣିଷର ଥଟ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର କଥା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ତ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଏ ନେତାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରା ଦମରେ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ନେତ୍ରୀ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲିଡରସିପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲିଡରସିପ ନେବାଟା ପାପ କୋଉଠୁ ହେଲା? କିଛି ପାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସେବା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତାହେଲେ ସବୁ ନେତ୍ରୀ ବା ସମସ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଅଛି ସେ ନେତ୍ରୀ ବନିଯିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ମୁଁ ଏକଡ଼କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ ଆପଣ କୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଠିକ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଯେଉଁଟା ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି,
ମୁଁ ବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦିଏ ମୁଁ ସମୱେର୍ ମାନେ I just like the personality of Naveen Patnaik. ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ହଁ କାମ ବହୁତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ କମ୍ ସେମିତି ନେତା ଆଗେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଆମେ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ I think ଲହରୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ recognition ପାଇছে because of the kind of story it has ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ବହୁତ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ମୁଭି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 4 months ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ରିଲିଜ ବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଜଷ୍ଟ 1 month ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମୋସନ ହିଁ ଆଗେ କରିପାରେନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରମୋସନରେ ଆଉ 10ଟା ଲୋକ ଆଉ 100ଟା ଲୋକ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଲି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲହରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଅ ମୁଭି ସେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିପାରିନଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ କରିପାରିନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଛୁଆ 1 month କି 2 months ହେଇଥିବ ସୋ ମୁଁ କରିପାରିନି ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଦିଏ ମୋତେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେତିକି ଯାହା କରିଛି ମୋର ଆପଣ 18ଟା ମୁଭି ଭିତରେ ମୋର 17ଟା ମୁଭି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିକନେସ୍ କ'ଣ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସୁଥିଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋର କ'ଣ ଗଜଦନ୍ତ ନା କି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋର ହସଟା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଜି ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ବୁଢୀ ହେଇଯିବି ପଡିଯିବ ଆଉ ବୋଧେ କି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକନେସ୍ ଆକ୍ଟିଂଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଆକ୍ଟିଂ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖେନି ମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଯେ ଦେଲି ମୁଁ ଜଣାଇ ଦିଏ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ପାରିନଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ରାଖି ପାରିନଥାନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ହଁ ମାନେ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ କଥା ସେୟାର କରିଲି ଏଇ କଥା ହେଇକି ଗଲି ବସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ନେବି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବିକଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ତ ଆସିବା ଆଗରେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ଭାବିଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରସେପସନ ମତେ ନେଇକି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन पचारे मो मुंड भीतर जहाँ आसे पचारे एमती गोटे भाभी चिंती गोटे जन को असुविधा केमती पड़ो सेमती नुहे गोटे फ्लो हुए जन को देखला पर जन कैरेक्टर सेटा अपन ठीक कहउछंती आ से भी जने मु कोए मो ससुर से भी जने एनसाइक्लोपीडिया तांको अपन जहाँ प्रश्न करबे सब प्रश्नर उत्तर तांको पाखरे अछि अपन को मु कोए तांको बाबा को मु कोए बाबा पाखरे सब उत्तर आपण भी एनसाइक्लोपीडिया ओडिया कहउछंती कि असुविधा नै मोर को जानियर कथा जे मु जो मूल बिंदुरु आरंभ किंतु आपण मते ही चैनल ले बहुत फसई देले एमिति व्यक्ति विषय पचारि देले केबे फसइले आपण आपण को ग्यारंटी सहित कहउची मु तो भाबुची बहुत जन रागी जाउथिबो देखिबा पड़े को पथरे आपनकर भीतर कंट्रोवर्सी अछि मते लागुनी मते लागुची जदि भी काहा को मु हर्ट करि दिले आई एम रियली सॉरी मु जस्ट गोटे साधारण जने व्यक्ति जहाँ मु ऑब्जर्व करिथिली मु सेही कथा ही मु रखी आपण जेतबे हृदय रु कहंते ना सेतबे काहा को कष्ट होले कारण आपनकर कथा काहा उद्देश्य रे नाही कोनोसी व्यक्ति उद्देश्य रे कोनोसी व्यवस्था एगेंस्ट रे काहा विरुद्ध रे आपण कहू नाही आपण को मन भीतर जहाँ आसुची आपण कहउछंती
तेणु हृदय थिबा कथा गुड़िक केबे हेले जेते कंट्रोवर्सी हेले भी ताहा कोनोसी क्षति पहुंचाए नाही कारण कहार क्षति उद्देश्य रे आपनकर कथा गुड़िक नाही केवल आपन हृदय बाहर कथा गुड़िक गोटे सुजोग आछि कहया पे फिल्म रो आसीछि आपण निजर मतटी दउछन तेणु कहा हट करने तो उद्देश्य न तो लहरी आपनकर हिट करू लोक अधिक अधिक देखंतु मते आपनकर गोटे कथा बहुत भल लागला जे अंततः जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ओडिशा रे एते गां अछि हां बेंगल रे भी बहुत गां अछि गां रे लोकन को पाखरे टंका बेंगल रो गांटा गां पड़िया देखा जाए गां हां ओडिशा रो गां एबे शहर ही जाउ नै शहर ही जाई छी किंतु माने आइसा आइसा ही जाउ हां बड़ कथा होची लोकन पाखरे पैसा नाही रोजगार नाही मते बहुत खुशी लागुची जे आपण एते गोटे कथा भाबी पारिले कारण आज दिन में आप 15-20 वर्ष 10 वर्ष तले जहाँ थे आज ना आपण पाखे गोटे सम्मानजनक भाव में बचापी से साधन अच्छी किंतु आपण भावी पारे गाँव में रोला गोटे लोक से केमती बंचुचे कौन कले ता जीवन धारण मानना बढ़ी जाई पारे सेटा ही राजनीति तारी तो नेता माने भोट नौ तारी तो आम एत कथा कहूँ से तो भारत सरकार ओडिशा सरकार बजेट तैयारी करुछन गाँव उन्नति हो गाँव उन्नति केमती हो जेमती छोट छोट आइडिया नुआ नुआ कथा नुआ नुआ चिंताधारा नुआ नुआ भावना मनुष्यर जीवन को केमती परिवर्तन करि पारे एई तो होची आपन फिल्म रो मूल कथा मु आपन को से आइडिया पे धन्यवाद दउ थैंक यू सो मच जे से आइडिया को लेकरी आपन अधिक रो अधिक संख्या रे फिल्म तैयार करो एमती तो अनेक फिल्म ग्लैमर को नहीं होची क्राइम को नहीं होची रहस्य को नहीं तैयारी होची ए सिनेमाटा प्रत्येक व्यक्ति माने ए सिनेमा देखि कि बहुत किछि सिखिबे आ तांको भितरे गोटे कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होबो जे आमे भी चाहिले गोटे करि परिबा आमे भी चाहिले हम जीवन को बदले दे परिबा नुआ ढंग रे जीवन माने गोटे माटी घर रे जदी जने इकोसिस्टम माने भाबंतु इको रिसोर्ट जदि जने स्टार्ट करि पारुछंती प्रत्येक व्यक्ति करि परिबे चेष्टा करले बहुत किछि हेई परिबो तो लहरी फिल्म रो मूल कथा होची जे गोटे साधारण मनुष्य गोटे असाधारण जीवन जीवा संभव निश्चय आइडिया को नहीं आपण नुआ ढंग रे जीवन को देखि परिबे आ नुआ आइडिया आपण को जीवन को बदले दे परिबे निश्चय गाँव रो पाठ कम पड़ीथिबा माटी घरे रहउथिबा गोटे व्यक्ति स्वप्न देखि परिबो स्वप्न को साकार करि परिबो आउ गोटे असाधारण जीवन भी जी पारिबो आउ ई सिनेमा गोटे डायलॉग जोटा बहुत हिट हेछि हां सर ओडिशा इज नॉट पुअर पीपल्स ऑब्जर्वेशन इज पुअर अच्छा ए डायलॉग को आपण रखिछन आ ई डायलॉग ता पूरा हिट डायलॉग हे जाय समस्त बहुत पसंद करछन सत कथा आज का डेट आपण चिंता देखंतु ओडिशा एक्चुअली नॉट पुअर लोक मानकर ऑब्जर्वेशन हां इज पुअर बहुत किछि आपण बहुत किछि करी जीवनटा गोटे एमिति कि सक्सेस पछरे ना दौड़ी की जदि निजर हार्ड वर्क एनर्जी से टाइम रे जदि इन्वेस्ट जदि करा जाई पारे ना आज सक्सेस मूवी सक्सेस देखुची आपनकर सक्सेस तो आपण भी बहुत जन को प्रेरणा देउचंती सेमिति आज ये प्रेरणा सेते बेरे गोटे सिनेमा रे कन्वर्ट हुए जेते बेरे ई प्रेरणा जेते बेरे आंखी सामने रे देखा जाए तो मु आज का डेट माने आई आल्सो फील प्राउड कि गोटे सिनेमा करिछि जोटारे आउडी लोक माने देखि कि सिनेमा टू बहुत किछि गोटे लर्निंग एक्सपीरियंस नै कि जने जिवे निश्चित मु आशा करबी जे अधिक रो अधिक आपण एते फिल्म तैयारी करिवे केते टंका फेरी पाइले कमर्शियली केते आपण सक्सेस पाइले सेटा आपनकर माने मापकाठी नुहे मापकाठी होची जे मु तो पखळ खाइबा व्यक्तिटी पखळ खाइबा व्यक्तिटी तो मोरो एते किछि दरकार नै कमर्शियली नुहे मु बस चाहे कि सिनेमाटा देखि कि 10टा लोक एटाडो किछि सिखि कि नुआ भाबरे गोटे जीवन को भी केमिति बे बंचै पारिबे हां से माने निश्चय एई सिनेमा देखिले सिखि पारिबे तो ओडिया फिल्म रे गोटे बड़ एक्सपेरिमेंट रो कहानी जे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप गाँव रे रहउथिबा गोटे व्यक्ति भलो बिजनेस करिवार स्वप्न केमती देखुची आ केमती सफल होई पारुची आमे आशा करबु जे आपन फिल्मटी सफल हबो मु कहूनी जे आपण अधिक टंका पाइबे से कथा मु कहूनी
କେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଇଡିଆଟିକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଭଳି ଆଇଡିଆକୁ ନେଇ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥାଟି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସହରରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, କୌଣସି ମତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସହରରେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା କଷ୍ଟକର, ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଟା ଏମିତି ଦୁର୍ବିଷହ ହେଉଛି। ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ନିଜ ଘରକୁ ଇକୋ ଟୁରିଜମ ସେଣ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରିବା, ସେଇଠୁ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ନିଜ ଘରେ ଚଳେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆମ ଜୀବନର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଭରିଦେବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳ ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଝିଲିଙ୍କ କଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କରିବାର ମୋର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ବନିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁକି ତିଆରି ହେବ? ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଯାହା ହାର୍ଟରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ। ଏ ପଡକାଷ୍ଟଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ନେତା ବନିବା ଆଉ ନେତ୍ରୀ ବନିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ଲିଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବନିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ନେତ୍ରୀ ବନିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।